Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose 6 recettes aussi délicieuses les unes que les autres. Vraiment une grande variété de quoi faire plaisir à toute la famille. Des repas vraiment très conviviaux. Commençons la vidéo ensemble. Je vais commencer par un gratin d'aubergine, la moussaka. Et je vais faire une béchamel avec 50 g de beurre dans une casserole que je fais fondre. J'ajoute 60 g de farine et je fais revenir quelques instants avec le beurre. من بعد كنزيد 60 g ديال الفرينه وكنخلطها مع هذيك الزبده ونبقى نحرك. J'ajoute par petite dose et en plusieurs fois 600 ml de lait وكنزيد عليهم واحد 600 ml ديال الحليب. كنبقى كنزيد بشويه بشويه وانا كنحرك. Donc il faut remuer en permanence pour éviter les grumeaux. ضروري وانت كتزيد الحليب نبقاو نحركو في نفس الوقت باش ما يتكونوش عندنا دوك الحبيبات jusqu'à finir toute la quantité de lait. Ensuite, pour l'assaisonnement, je vais mettre un peu de sel, un peu de noix de muscade et un peu de poivre. بالنسبة للعطرية درت شوية الملحة شوية ديال الكوزة وشوية ديال الفلفل الأسود. Donc on laisse 2 minutes ensuite sur le feu et on éteint. Pour les aubergines, je les lave, je garde la peau et je les coupe en rondelles. وبالنسبة للطنجال كنشدو كنغسلو كنخلي ليه القشرة ديالو وكنقطعو دويورات. Je vais utiliser 3 aubergines en tout parce que 2 ce n'est pas assez. Je les mets dans un grand récipient, je mets du sel et je vais les laisser dégorger comme ça. Ils ne vont pas absorber beaucoup d'huile pour la cuisson. غادي نحتاج 3 ديال الطنجالات، جوج ما كافيينش. غادي نديرهم في شي اناء كبير وندير لهم الملحه ونخليهم باش يخرج منهم كاع هذاك الماء ديالهم كيخرج باش فني نجي نطيبهم ما يشربوناش بزاف ديال الزيت. نخليهم تقريبا هكاك واحد نص ساعه. Donc on va les laisser dégorger pendant 30 minutes à peu près. À côté, je prends une poêle, je mets un peu d'huile d'olive, un oignon coupé en petits morceaux et je fais revenir quelques instants. كناخد جانبا واحد المقله كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون وبصله مقطعه طريفات صغيورين. Après 30 minutes, je mets un papier sur mon plan de travail et je dispose les rondelles d'aubergines pour les nettoyer et pour les éponger et enlever tout l'excédent d'eau. من بعد كناخد واحد الزويف كنحط فوق منه دوك الطريفات ديال الدنجال وكنمسحهم كنحيد منهم كاع هذاك الماء اللي خرج منهم والزائد ديال الملحه. Donc en même temps on enlève un petit peu l'excédent de sel. On va bien les éponger. Et voici le fond d'eau que j'ai récupéré dans le récipient. هذا الماء اللي خرج من هذوك الدنجالات. Donc ensuite je vais passer avec un pinceau un petit peu d'huile neutre par-dessus pour les faire cuire. من بعد كندهنهم بشويه ديال الزيت باش قبل ما نطيبهم ما غاديش نقليهم. Donc dans une poêle, je la fais chauffer d'abord. Ensuite, je dispose les rondelles dedans. من بعد كنشد مقله كنست فيها هذوك الطريفات نتاع الدنجال. Et après, je repasse encore avec le pinceau avec un peu d'huile, comme ça nous évite la friture. من بعد كنولي ندهنهم من الفوق بشويه ديال الزيت باش نتفاداو القلي ديال الدنجال لحقاش كيهز الماء بزاف. Et sur les oignons, je vais ajouter 500 g de viande hachée. هنايا كنزيد عليهم 500 g ديال اللحم المفروم. Donc et en même temps, je retourne les aubergines. Donc je fais les deux en même temps pour gagner un peu de temps. مرة هذاك الدنجال نقلبوه على الجهة الأخرى. Donc نديروهم بجوجهم في دقة واحدة باش نربحوا شوية ديال الوقت. N'hésitez pas à remuer en permanence la viande hachée parce qu'au début, elle a tendance à faire des boules. J'ajoute une grande cuillère de concentré de tomate et un petit bol de purée de tomate. من بعد زدت عليها معلقة ديال الطماطم المركزة وزليفة ديال الطماطم مطحونة. Je mets un bâtonnet de cannelle, طريف ديال كندير عويد ديال القرفة, du sel, du poivre, du paprika, de la coriandre en poudre, de la semoule d'ail et très peu de 4 épices. درت الملحه فلفل اسود تحميره درت شويه ديال الثومه سمول درت شويه ديال القزبر مدقوق وشويه ديال هذيك العطريه ديال 4 épices. Je mets un peu d'eau, je couvre et je laisse cuire 10 minutes. درت شويه الماء نغطيها ونخليها طيب واحد 10 دقائق. Ensuite j'ajoute un demi bouquet de persil. من بعد زدت واحد نص ربطه ديال المعدنوس صافي وها وجد. Donc c'est prêt déjà. Ici, j'ai un morceau de mozzarella que je taille en rondelles. وهنا عندي طريف ديال الجبن الموتزاريلا قطعته هكا طريفات. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le montage et les faire cuire. Dans un plat à gratin, je mets d'abord la préparation à base de viande hachée dans le fond et je l'étale. في الاول خديت الطبق ديال اللي غادي يمشي للفران ودرت فيه هذاك الخليط ديال الكفته سرحته مزيان.
Ensuite, je dispose les rondelles d'aubergine par-dessus. ومن بعد كنحط فوق منه هذوك الدويورات ديال الطنجال. Je remets encore une couche de viande hachée. كنعاود ندير طبقة أخرى ديال اللحم المفروم. Je mets les morceaux de fromage mozzarella par-dessus. وكندير الجبن ديال الموتزاريلا من الفوق. Je mets ma béchamel par-dessus. وكندير البيشاميل من الفوق بحال هكا. Encore une petite couche de rondelles d'aubergine وكندير عاوتاني الدنجال دويورات من الفوق. Une couche de viande hachée وطبقة ديال اللحم المفروم. Et je termine avec le fromage et la béchamel. ومن الفوق درت الجبن وفوق منه البيشاميل. Je fais dorer tout ça dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 25 minutes. ومن بعد كنديرو في الفران باش يتحمر على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة. Un petit peu de persil par-dessus à la sortie du four. كندير فوق منه شوية ديال المعدنوس هكا من الفوق. Maintenant, je coupe un petit bout pour vous montrer ce que ça donne. C'est vraiment un pur délice ce plat. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment top, top, top. J'adore avec une petite salade. C'est magnifique. فعلا هذا الطبق جد رائع مع شي سلطة مثلا غزال. Voilà, ما بقى لكم دابا غير تجربوه. Il ne vous reste plus qu'à l'essayer parce que vraiment il est top. Et là, je vous propose des escalopes infantini avec des légumes à la vapeur. On aura besoin d'escalopes de dinde ou bien de poulet qu'on va aplatir entre deux feuilles de plastique alimentaire avec un marteau ou bien avec un rouleau à pâtisserie. غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج ولا ديال الديك الرومي نديرهم ما بين جوج بلاستيك الغذائي جوج وريقات نتاع البلاستيك الغذائي ونسطحوهم يا اما بهذيك النطرقه ديال الكوزينه ولا بالمدلك نتاع الكوزينه. Donc une fois qu'on a aplati toutes les escalopes, on va les aligner, on va les faire chevaucher un petit peu. Voilà, غادي من بعد غادي نحطوهم كاملين ونحاولوا نلصقوهم ونعاودوا نضغطوا عليهم شي شويه. Donc je vais encore les aplatir pour qu'ils soient un petit peu soudés. Voilà, je vais saler et poivrer, ندير شويه ديال الملحه وشويه نتاع الفلفل الاسود. Après, je mets une couche de feuilles d'épinards, de jeunes épinards. Donc, je retire un petit peu la petite tige là qui est sur le côté et je mets que les feuilles. وهنايا عندي الوريقات نتاع السبانخ كنحيد لهم هذاك العويد اللي في الجنب وكندير غير الوريقات بوحديتهم ندير طبقه ديالهم. هذا دوك لي épinards صغيورين. Ensuite, je mets une couche de salami. Donc ici, j'utilise le salami de bœuf épicé et j'enroule. ومن بعد استعملت السلامي. استعملت هنايا السلامي ديال البقري اللي فيه الابزار. Donc je l'enroule sous forme de boudin. On peut faire des plus petits si on le souhaite. صافي من بعد كنلويوه على هذا الشكل هكا et on le ferme avec des pics avec des cure-dents. من بعد كنسدوه بعويدات العويدات هذوك ديال الاسنان ولا نقدروا نديروا له الخيط نلويو عليه الخيط ونسدوه. On peut éventuellement utiliser de la ficelle si on le souhaite. Sinon le résultat est le même. Je dépose ça de côté et je fais la même chose avec un autre. صافي هذاك حطيته جانبا ومن بعد درت نفس الشيء بواحد اخر. Je vais utiliser des choux-fleurs et des brocolis comme légumes pour ce plat. Donc je vais les faire cuire à la vapeur dans un couscoussier. Moi je vais utiliser le Thermomix, le Varoma, mais sinon on utilise un couscoussier tout simplement. Je vais saler. وهنايا عندي الشوفلور والبروكولي من بعد ما غسلتهم درتهم في الكسكاس. انا غنطيبهم في الترموميكس نتوما تقدروا تفوروهم في كسكاس عادي. Ensuite, je récupère les boudins, je vais les couper en deux pour que je puisse les mettre aussi dans le couscoussier. Je vais les faire cuire à la vapeur. Je mets un papier cuisson que j'ai humidifié avec de l'eau. Ensuite, je dépose les boudins dedans pour les cuire à la vapeur. من بعد هذوك اللي لويناهم شديتهم قطعتهم على جوج وغادي نديرهم في الطبقه الثانيه باش نطيبهم حتى هما في الكسكاس عادي يعني مبخرين على البخار. Donc le temps de cuisson c'est 30 minutes que ça soit dans un couscoussier ou bien dans le Thermomix séparé. بالنسبه للطياب ديالهم 30 دقيقه في الترموميكس ولا في كسكاس عادي. Maintenant je vais préparer une sauce pour ces deux plats. Dans une marmite, je mets des épinards qui sont déjà lavés à l'avance. من بعد كناخذ هذوك لي زيبينار ديالي كنديرهم في واحد الطاوه باش نحضر بهم واحد الصلصه لهذوك الاطباق اللي درتهم يتفوروا. Je couvre et je laisse cuire une vingtaine de minutes à peu près, donc sur un feu doux. Ensuite, j'ajoute la moitié d'un oignon coupé finement et je fais revenir avec un peu d'huile sur le feu. هنايا من بعد زدت عليهم نص بصله وشويه ديال الزيت ونديرهم يتقلاو هكا فوق العافيه.
Je vais les saler légèrement et je vais mettre aussi un petit peu de poivre. درت شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الأسود. Donc je les laisse mijoter à côté. نخليهم يتقلاو جانبا. Et je prends une poêle, je mets dedans un peu d'huile d'olive et le reste, l'autre moitié de l'oignon et je fais revenir également. ومن بعد شديت واحد المقيله صغيره درت فيها داك النص الاخر ديال البصله اللي بقى ليا نديرو يتقلع حتى هو شي شويه. Je vais prélever ensuite une cuillère de cet épinard, je l'ajoute dans la poêle. من بعد هزيت معلقه من هذاك السبانخ اللي طابو وكنديرهم في المقله. J'ajoute un peu de crème liquide, on va dire l'équivalent d'un verre de thé. وزدت عليهم تقريبا واحد الكميه ديال الكاس ديال اتاي معمر بالكريمه. Je mets un peu de sel, un peu de poivre. À ébullition, je laisse 1-2 minutes. J'ajoute un peu de fromage, le feu éteint. Et voilà, j'ai une sauce fromagère qui est prête. من بعد زدت الكريمه وزدت شويه ديال الجبن المبشور صافي وطفيت عليه العافيه. À côté, je vais ajouter un cube de bouillon de légumes ou bien de poule. Et j'ajoute également un peu de crème fraîche. والاخر زدت فيه ضامه ديال الدجاج، تقدروا ديروا ديال الدجاج ولا ديال الخضار صافي وفيه شويه ديال الكريمه نخليهم 2 دقيقات فوق العافيه ونطفيو عليهم. Donc maintenant les escalopes sont cuites, il ne nous reste plus qu'à les découper et les dresser avec la petite sauce. صافي وهذاك السديرات ديال الدجاج كما شفتوا صافي طابو نقطعوهم على هذا الشكل هكا صافي ونحطوهم في الصحن. Donc je mets la petite sauce là avec les épinards et le bouillon de légumes. Et dans l'autre plat, je dresse les légumes avec la sauce fromagère. هذاك الاول درتو بالصلصه الكبيره اللي فيها السبانخ والاخر هذاك اللي فيه المقله ديال المقله اللي فيه الفرماج درت به غطيت به هذاك الشوفلور والبروكولي كيجي غزال. الصلصه فعلا كتجي غزاله. Donc la petite sauce fromagère, elle est vraiment superbe. Et la petite sauce aussi pour accompagner les escalopes, elle est très bonne. On peut napper aussi un petit peu de sauce sur les escalopes. Et maintenant, recette d'un hachis parmentier, vous allez faire des heureux avec. On va commencer par éplucher à peu près 1 kg de pommes de terre et on va les mettre dans de l'eau. On va les couper en 4. هنايا غادي نبداو بطاطا نقشروها هي الاولى وني نقشروها نقسموها على 4 ونديروها في الماء ومن بعد نشلوها مزيان ونديروها طيب. Donc ensuite on va bien la rincer et on va la faire cuire pendant 20 à 25 minutes à peu près sans le sel. On va la couvrir et la laisser cuire. نخليوها 21 دقيقة طيب. À côté, on prend une poêle, on va mettre dedans à peu près 3 grandes cuillères d'huile d'olive et on va mettre 400 g de viande hachée. جانبا شديت مقله درت فيها شويه ديال زيت الزيتون ودرت فيها 400 غرام نتاع اللحم المفروم. Je vais saler et poivrer الملحه والفلفل الاسود. Je mets également du paprika et du gingembre. ودرت التحميره ودرت سكينجبير. Je fais revenir quelques minutes à la poêle, donc toujours en écrasant la viande hachée avec la spatule en bois. صافي ونبقى نقليها هكا فوق العافيه ديما وانا كنضغط عليها باش داك اللحم ما يكولش كويرات. J'ajoute un oignon coupé finement. من بعد زدت عليها بصله مقطعه طريفات صغيورين. Moi j'ai mis de l'oignon rouge, sinon vous pouvez mettre le blanc ou le rouge comme vous le souhaitez. À côté, je vais éplucher 3 carottes. Ensuite, je vais les découper en tout petits morceaux. جانبا كنشد واحد 3 ديال الجزرات وكنقشرهم مزيان ومن بعد كنقطعهم طريفات صغيورين. J'aime bien introduire des légumes dans les gratins parce que je sais que les enfants ils aiment. Et là, c'est l'occasion de leur faire manger les légumes sans qu'ils se rendent compte de rien. On peut même mettre de la courgette si on le souhaite. هذه طريقه يعني باش الواحد ملي يدير لي غراتان يدخل فيها شويه ديال الخضروات لحقاش الوليدات كيبغيو لي غراتان وكم سا ياكلوا الخضروات بلا ما يحسوا. Donc je mélange, je couvre et je laisse cuire 20 minutes à peu près. صافي كنغطيها وكنخليها طيب تقريبا واحد 20 دقيقه. La pomme de terre est cuite. En cours de cuisson, je râpe 2 gousses d'ail. في الوقيته اللي كانت كطيب حليتها وزدت عليها واحد 2 ديال الطوماط محكوكين حكيتهم فوق منها نيشان. Je couvre et je laisse finir la cuisson. Donc les pommes de terre, je vais les mettre dans un grand récipient. Je vais prélever en même temps un petit peu d'eau de cuisson. وبالنسبه للبطاطا كنهز معاها شويه ديال الماء ديال الطياب ديالها وكنحطها في هذا الاناء هذا. Je mets une grande cuillère de beurre à peu près 20 grammes وزدت عليها واحد 20 غرام تقريبا ديال الزبده معلقه كبيره. Maintenant je vais saler, je mets un peu de sel. Je vais mettre également un petit peu de poivre et je mets un peu de noix de muscade وزدت شويه ديال الفلفل الاسود وزدت شويه ديال الكوزه. من بعد غادي نضغط عليها مزيان باش نمعسها باش نرجعها بيوري.
et avec un écrase-purée, donc je l'écrase pour la réduire en purée et pour qu'elle soit beaucoup plus lisse, j'ajoute du lait tout en mélangeant. Donc pour la quantité du lait, c'est à vue d'œil, vous mettez, il faut vraiment qu'elle soit bien lisse. من بعد كنبقى كنزيد عليها الحليب بشويه بشويه، حليب بارد بشويه بشويه وانا كنزيد. يعني بالنسبه لكميه الحليب عينكم ميزانكم تبقاو تزيدوا حتى تولي طريه هكا مع جد لينه. Voilà, vraiment, il faut qu'elle soit bien lisse. Comme ça, elle est beaucoup plus pratique après pour la mettre dans le gratin. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, donc ici j'ai un bouquet de persil, je vais l'ajouter dans la viande hachée. وهنا عندي ربيطه ديال المعدنوس غادي نزيدها في هذاك اللحم المفروم في المقله. Voilà, je l'ajoute, je mélange, j'éteins le feu et ça y est, c'est prêt. J'ajoute à la fin à peu près 20 grammes de beurre. وفي الاخر قبل ما نطفي عليها كنزيد واحد 20 غرام ديال الزبده صافي وكنطفي عليها هي وجدات. Je beurre un plat à gratin, je mets la moitié de ma purée au fond. من بعد كنشد هذا القالب ديال الغراتان كندهنو بالزبده من الجنيبات ومن التحت وكنحط فيه النص ديال هذيك لا بوري. Maintenant je vais mettre la totalité de la viande hachée. ودابا غادي ندير هذاك اللحم المفروم اللي مع الجزر غادي نديرو كامل كله غادي نحطو. Et je remets une couche de purée. ومن بعد صافي كندير طبقه اخرى الاخيره ديال لا بوري من الفوق. Je lisse bien et je couvre avec du fromage râpé. صافي كنسرحها مزيان ومن بعد كنحط فوق منها جبن المبشور. Mon four, je l'ai préchauffé à 200 degrés pour faire gratiner le fromage à peu près pendant une vingtaine de minutes. والفران سخنته على درجة حرارة 200 غادي ندير فيه الغراتان باش يتحمر شوية من الفوق لمدة 20 دقيقة تقريبا. Donc 20 minutes plus ou moins parce que tous les fours ne se ressemblent pas. Voilà, une fois que c'est bien doré, on le retire et moi je l'ai servi avec une salade. Voilà, et c'est terminé pour cette recette. أنا هاد الوصفة هادي رافقتها بسلطة. Et maintenant, je vous propose une shakshuka aux légumes, la préférée de toute la famille, surtout mon mari. Vraiment, elle fait l'unanimité. Alors, on va commencer par nettoyer les poivrons. Donc ici, je vais utiliser un poivron vert et un rouge. Ensuite, je les coupe en minuscules petits morceaux. هنايا في هذه الوصفة هذه اللي كلشي في الدار كيحماق عليها، سهلة ورخيصة وكتجي غزالة. جوج ديال الفلفلات نقطعوهم طريفات صغيورين. Dans la poêle, on va mettre un peu d'huile d'olive. Ensuite, on va déposer les poivrons en attendant de couper l'autre. من بعد كناخذوا مقله كنديروا فيها شويه ديال الزيت وكنحطوا فيها هذيك الفلفله الاولى اللي قطعناها ومن بعد كنبقاو نقطعوا الاخرى ونبقاو نزيدوا بشويه بشويه والاخرين كيتقلاو حدانا. Et ici, j'ai 3 gousses d'ail, donc je vais les couper en rondelles, pas en petits morceaux. Et je les ajoute. هنايا عندي 3 ديال الرويصات ديال الثومه ما نقطعهمش طريفات صغيورين، نقطعهم دويورات ونزيدهم عليهم ونقلي كلشي مع بعضياته. Dans cette shakshuka, je vais utiliser de la tomate fraîche. J'ai 5 ou 6 tomates. Je vais les laisser avec la peau. Je les coupe en petits morceaux et je les ajoute au fur et à mesure. وهنايا عندي 5 ولا 6 ديال الطماطم شديتهم وقطعتهم طريفات صغيورين، ما قشرتهمش، خليتهم بالقشره ديالهم وقطعتهم طريفات وبقيت كنزيدهم بشويه بشويه والاخرين مره كنحركهم. Je vais saler et poivrer. Donc درت شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود، نخلط مزيان ونقليهم. Je vais ajouter également un piment, mais ça reste facultatif. J'enlève les graines intérieures, je le coupe en minuscules petits morceaux et je l'ajoute. هنايا عندي فلفله حاره شديتها قطعتها طريفات صغيورين وكتبقى مساله اختياريه، ما كتجيش حاره بزاف ولكن كتجي بنينه. J'ajoute une cuillère de concentré de tomate كنزيد عليهم معلقه ديال الطماطم المركزه وكنحرك مزيان. Donc je laisse tout ça mijoter à peu près pendant une quinzaine de minutes en tout et pour tout sur un feu doux. J'ajoute un peu d'eau chaude كنزيد واحد شويه ديال الماء. راه ما كيطيبش هادشي بزاف، يعني الا كثرنا واحد 15 دقيقه العافيه كتكون مهيله. Donc je rajoute encore un petit peu histoire d'avoir un peu de sauce. واحد شويه ديال الماء باش تجينا شويه ديال الصلصه. À la fin, j'ajoute un peu de cumin, juste la pointe de la petite cuillère. وفي الاخر زدت شويه ديال الكمون، غير راس ديال المعلقه باش يبنن شي شويه. Et je mets les œufs à la fin. Après la quantité d'œufs, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Donc si vous mettez 2 chacun, voilà, vous faites le calcul. ومن بعد كنزيد البيض، يعني الواحد كيدير الكميه ديال البيض اللي غادي يحتاج على حسب افراد عدد الاسره. Voilà, on laisse cuire à couvert ou sans couvert. À
la fin de cuisson, je mets un petit peu de persil à la surface. Et pour la cuisson des œufs, la plupart du temps, moi, mes enfants, ils aiment manger les œufs à la coque. Donc, ce qui fait, je les fais pas cuire trop longtemps. 5 minutes suffisent largement. بالنسبة للبيض أنا ما كنطيبوش بزاف لحقاش ولادي ما كيبغيوش ياكلوه قاصح. كنخليه شوية هكا ما بين وبين. وبالصحة والراحة. Bon appétit. Et maintenant, recette d'haricots blancs en sauce. ودابا وصفة نتاع اللوبيا غزالة كتجي. Tout d'abord, on va commencer par mettre les haricots secs dans un grand récipient avec un grand volume d'eau et on les laisse toute la nuit. غادي نبداو باللوبيا نديروها ليله كامله تنقع في الماء ومن بعد غتعطينا هاد النتيجه. Donc le lendemain, regardez ce que ça donne, on peut enlever la peau facilement sans problème. On va bien la rincer plusieurs fois et on va la mettre dans une passoire, on va l'égoutter et on va commencer à la cuisiner. من بعد كنشدوها كنشللوها بزاف بالماء بزاف ديال المرات وكنديروها في شي شبكه وكنديروها تسقطر وصافي نبداو نطيبوها. Une fois bien égouttée, on va la mettre dans une marmite ou bien dans une cocotte. Moi, je vais la faire cuire dans une cocotte à pression. Je mets de l'eau, je mets 2 gousses d'ail et je mets 3 carottes coupées en rondelles, un peu d'huile et je la mets sur le feu pour la faire cuire. ملي كتسقطر مزيان من الماء كنديروها في الكوكوط ولا في الطاوه كنزيدوا عليها الماء 2 رويصات نتاع الثوم 3 ديال الجزرات مقطعين طريفات وشويه ديال الزيت ونديروها فوق العافيه ونخليوها طيب. Avec la cocotte à pression, on la fait pas cuire très longtemps, donc 10-15 minutes maximum, c'est largement suffisant. À côté, je prends une poêle, je mets dedans un peu d'huile d'olive, un gros oignon coupé finement, je le fais revenir quelques instants. جانبا كناخذ مقله كندير فيها الزيت كندير فيها بصله كبيره مقطعه طريفات صغيورين وكنخليها تقلى. الكوكوط درتها طيب تقريبا ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه كافيه. J'ajoute une grande cuillère de concentré de tomate et je fais revenir le tout. Et pour les personnes qui n'ont pas de cocotte à pression, il faut prévoir au moins 1 heure de cuisson à feu doux. اللي ما عندهاش الكوكوط يعني تقدر تطيبها اللوبيا ولكن غطيبها الوقت كيكون شويه طويل ساعه تقريبا على عافيه هادئه. J'ajoute un petit bol de tomates concassées. كنزيد عليها واحد زليفه صغيره ديال الطماطم اللي كتكون مقطعه طريفات صغيورين كتباع هكاك واجده. Pour l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre et du paprika. بالنسبه للعطريه كندير ملحه فلفل اسود وشويه ديال التحميره فقط. ما تحتاجوا ديروا لا كركم لا سكينجبير لا حتى شي حاجه. هادشي كله ما كيدارش في الاطباق اللي ما كيكونش فيها اللحم. Je vois des personnes qui mettent des fois du gingembre. On met jamais de gingembre dans les plats où il n'y a pas de viande, sauf dans les plats asiatiques. Voilà, donc ma cocotte, je la laisse refroidir un peu. Il ne faut jamais ouvrir une cocotte à pression rapidement parce que là, vous pouvez faire de gros dégâts. Donc une fois que toute la vapeur s'est évaporée, maintenant, regardez ce que ça donne. La loubia est cuite, hein, les haricots sont cuits et les carottes aussi. Donc maintenant, je vais prélever un petit peu de jus de cuisson et je vais assaisonner avec. Je vais l'ajouter plutôt sur la sauce tomate hein, pour continuer la cuisson. Et comme ça, on va obtenir une petite sauce vraiment bien onctueuse. من بعد كما شفتوا كنهز شويه ديال هذاك الماء اللي طابت فيه اللوبيا وكنمرق به الكاسرونه اللي فيها مطيشه باش غادي تجينا واحد الصلصه عاقده وغزاله. نبقى نزيد بشويه بشويه وانا كنحرك. Donc j'ajoute à chaque fois quelques louches et je mélange en même temps pour jusqu'à obtenir la bonne consistance. Voilà ce qui reste. Donc ce qui reste, je vais pas le jeter. Je vais le garder de côté en cas où j'ai besoin par la suite d'un peu de sauce. وبالنسبه لهذاك الماء اللي بقى في الكوكوط ديال اللوبيا ما غاديش نلوحو غادي نخليه جانبا ربما نحتاجو ربما تجيني شويه ناشفه اللوبيا نزيد من بعد شويه ونقدر ما نحتاجوش يعني نخليه جانبا في حاله ما اذا. Voilà maintenant ce qu'on obtient. Je vais ajouter maintenant la petite sauce, je vais les mélanger ensemble. ودابا كنزيد عليه هذاك الخليط الاول ديال المطيشه والبصله وهذا والصلصه غادي نزيدو عليه وغادي نحطهم فوق العافيه ونخليوهم يغليو مع بعضياتهم. Donc je rince un petit peu la poêle avec l'eau de cuisson. هذيك المقله شللتها بالماء ديال الطياب ديال اللوبيا وزدتو فوق منها باش نحصلوا على واحد شويه كوميم تجينا شويه ديال الصلصه. Je mets quelques poivrons, quelques piments, ça reste facultatif. Voilà, je remets sur le feu et je laisse mijoter sur un feu doux pendant 15-20 minutes à peu près. Donc كنولي نديرها فوق العافيه كنقص من العافيه وكنخليها كتبقى كتقلى هكا شي شويه تقريبا واحد 20 دقيقه. À
à la fin j'ajoute un peu de persil et de coriandre et un peu de cumin. وفي الاخر كنزيد عليها شويه ديال القزبر معدنوس وشويه ديال الكمون في الاخر. Quand j'ajoute le cumin, j'éteins le feu. فاش كنزيد الكمون صافي كنطفي عليها صافي ها هي وجدات. Regardez la sauce qu'on obtient, vraiment top. وهذه الصلصه ديال اللوبيا اللي كنحصلوا عليها كتجي غزاله. En plus, la loubia, on peut la faire, on peut la garder jusqu'à 2-3 jours dans le frigo. Ça se consomme sans modération. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à la déguster. واللوبيا كما كتعرفوا الواحد يقدر يعني يدير كميه كبيره ويحتفظ بها في الثلاجه كتبقى يومين 3 ايام تاكلوها فوق ما بغيتو. Donc ça se mange avec du pain. Il y en a qui préparent du riz pour la manger avec du riz. On met un petit peu de persil par-dessus. هذا طبق كيتكال بالخبز ولا مع الرز وبالصحة والراحة. Bon appétit. Et on va terminer par un couscous au poisson à la tunisienne. Vous êtes vraiment très nombreux à me demander la recette, que ça soit sur Instagram ou bien sur YouTube. Donc je vais le préparer avec du bar. Je sais que les Tunisiens le font avec d'autres poissons, mais bon, j'ai essayé pas mal de poissons, mais celui que tout le monde préfère ici à la maison, c'est toujours le bar. Donc j'ai acheté un bar, je le coupe en petits morceaux, plutôt en tranches. Ensuite je le rince bien. فهاد الوصفه هذه غادي ندير الوصفه نتاع الكسكسو بالحوت. بزاف ديال الناس كيطلبوا مني هاد الوصفه هذه ديال الكسكسو بالحوت ديال تونس. اليوم غادي نصاوب لكم بهاد الحوته هذه الكبيره شديتها وقطعتها طريفات صغيورين. Ensuite pour l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre, du paprika, de la coriandre en poudre, un peu de curcuma et j'ajoute un peu d'ail semoule ou bien en poudre. Je mélange avec de l'huile d'olive. Ensuite, je mets les morceaux dedans et je les laisse imprégner pendant au moins 1 heure. درت الملح فلفل الاسود التحميره الكركم القزبر يابس ودرت شويه ديال الثومه حبوب كتباع هكاك نرقدوهم ونخليهم هكاك واحد الساعه المكانه. Dans une cocotte, je mets 4 cuillères d'huile d'olive, 2 gros oignons coupés finement. Je fais revenir quelques instants. J'ajoute 3 cuillères de concentré de tomate. هنايا في الكوكوط درت 4 المعالق ديال زيت الزيتون، 2 بصيلات صغار و3 المعالق كبار ديال الطماطم المركزه ونبقى نقليهم مزيان هكا مع بعضياتهم. Pour les épices, je mets du sel, du poivre, 1 cuillère de chaque. Sel, poivre, curcuma et coriandre en poudre. بالنسبه للعطريه نديرو ملح وفلفل اسود والقزبر يابس والتحميره نزيدوهم ونقليوهم مزيان مع هذاك الطماطم والبصله. Donc on va faire revenir tout ça quelques instants. On va mettre aussi 3 gousses d'ail écrasées ونزيدو 3 ديال الرويصات ديال الثومه مدقوقين ونزيدو نقليوهم مع بعضياتهم. Donc c'est très important de faire revenir tout ça pendant un long moment, au moins 10 à 15 minutes. Je vais ajouter un petit peu d'eau. يعني مهم بزاف باش تقليو هذيك المطيشه اللي درنا النوب الاولى ومن بعد نزيدو فيها شويه ديال الماء. Je vais ajouter des piments, donc ça reste facultatif mais ça donne un goût comme pas possible. Donc j'ai fait une petite entaille sur le côté, j'ai mis un peu de sel. Donc je vais les faire cuire à peu près 10-15 minutes. Ensuite je vais les retirer. وهنا درت 4 ديال الفليفلات درت لهم شويه ديال الملح لداخل حليتهم هكا من الجنب ودرت لهم الملحه وحطيتهم يطيبوا هما كيتقلاو مره كنزيد الماء وفي الاخر كنحيدهم وكنحيد معاهم شويه ديال الصلصه اللي غادي نستعملها من بعد. Donc je les retire ensuite et je retire en même temps un petit peu de sauce avec parce que je vais l'utiliser par la suite, vous allez voir. J'ajoute encore un peu d'eau chaude et je continue à faire mijoter. كنبدا كنزيد شويه ديال الماء سخون بشويه وانا كنحرك. Je mets les carottes, كندير الجزر وكنغطيه وكنخليه يطيب. Donc je vais laisser cuire à peu près 15 minutes. Ensuite je vais ouvrir la cocotte et je vais ajouter le restant de légumes, pommes de terre, navets, courgettes et potimarron. ومن بعد je vais ajouter à la fin un peu de sel, un peu de poivre, à peu près la même chose que j'ai mis comme épices au début et je vais mettre la tête du poisson avec. من بعد زدت الخضروات ديالي، من بعد زدت الخضروات بطاطا واللفت والقرعه الحمراء ودرت الراس ديال الحوته وخليتهم يطيبوا واحد 10 دقائق. Donc je fais cuire à peu près une dizaine de minutes, même pas 8 minutes. Je retire la tête. Je vais prélever un peu de sauce. Je vais l'ajouter dans les pois chiches parce que mes pois chiches elles sont déjà cuites à l'avance. وهنايا كنهز واحد شويه ديال الصلصه كنزيدها في الحمص لحقاش الحمص اللي عندي طايب ما غاديش نزيد نخليه يطيب. غادي نهز له شويه ديال الصلصه غير باش هكا تجي فيه المذاق ديال الصلصه. Donc pour la semoule, c'est toujours de la même façon. Je vais utiliser de la semoule fine. Donc je mets un peu de sel, un peu d'huile d'olive
et je mélange tout ça. C'est comme si je vais sabler un gâteau. هنايا شديت الكسكسو الرقيق، درت شويه ديال الزيت وشويه ديال الماء صافي، بديت كنقادو هكا ما بين يديا يعني عادي كما جميع الكساكيس. J'ai ajouté un peu d'eau et je vais le dégrainer et en même temps je vais le laisser sécher. وزدت شويه ديال الماء، بقيت هكا كنحلو هكا ما بين يديا ونخليه يبس، من بعد غادي نديرو يتفور. Donc ensuite je le fais cuire à la vapeur pendant 20 minutes. خليته طاب على البخار لمدة 20 دقيقة. Ensuite je le retire et je l'arrose généreusement avec de l'eau froide. من بعد كنحيدو وكنسقيه بكميه وفيره ديال الماء، يعني ما تخافوش منه راه ما غاديش يتعجل لكم. الاغلبيه تاع التونسيين ما كيحيدوش الكسكسو من الكسكاس، كيخليوه كيحركوه تما هكاك نيشان بالمعلقه، ولكن ملي كيتضاعف الحجم ديالو يعني ضروري الواحد يولي يديرو في الكسعه. Donc j'arrose encore avec un peu plus d'eau parce que j'ai senti qu'il était un peu sec et il a triplé de volume. Je vais le mettre dans le grand plat. Maintenant, je mets quelques légumes dans le bol que je vais faire cuire en bas. Donc dans le bol pour faire une soupe pour le soir. هنا درت شويه ديال الخضروات درتهم في هذاك لو بول ديال تhermomix باش نديرو شوربه بالليل. Voilà, comme ça الشوربه طيب لتحت والكسكسو من الفوق. Je mets un peu d'huile. Je laisse refroidir le couscous, ensuite je le fais cuire 10 minutes à la vapeur. من بعد زدت ليه شويه ديال الزيت، تقدروا ديروا له شويه ديال السمن، انا درت شويه ديال الزيت صافي وحليته مزيان. ودابا كندير الماء باش هذاك الخضروات يطيبوا، الماء سخون، وغادي ندير الكسكاس من الفوق ونخليه يطيب 10 دقائق. Voilà, pour le poisson, je vais le mettre dans un plat chemisier de papier cuisson qui va aller au four. Donc le four, je l'ai préchauffé à 200 degrés. Je vais les faire cuire pendant 20 minutes, exactement 20 minutes. وهنايا الحوت غادي نديرو في بلاطو اللي غيمشي للفران يطيب على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة لا أكثر. Mon couscous est prêt maintenant, donc après 10 minutes de cuisson. On peut rajouter un petit peu de beurre ou bien un peu d'huile, c'est comme vous le souhaitez, ça reste facultatif. Et pour le service, donc une fois qu'on a mélangé le couscous, on va l'arroser généreusement avec la sauce. On va le couvrir et le laisser reposer 5 minutes. بالنسبه للكسكسو منين كنحيدوه من الكسكاس وكنحطوه في الكسعه كنحلوه واحد شويه كنخلطوه ومن بعد كنسقيوه بهذاك الصلصه اللي طيبنا فيها الخضروات وكنغطيوه 5 دقائق نخليوه يشرب ومن بعد كنحركوه بحال هكا كنخلطوه وكتجي الصلصه مخلطه نيشان من الاول مع الكسكسو صافي كنقادوه مزيان ونصاوبوه ونبداو نحطو الخضروات غادي نبدا ندير الحمص هو الاول. Donc une fois qu'on a nettoyé les contours et tout ça, on commence à dresser. Donc j'ai mis les pois chiches en premier et puis je commence à mettre les légumes. Après chacun il fait comme il veut. Chez nous dans le Maghreb, c'est comme ça qu'on sert le couscous. Je sais qu'en France ou ailleurs, on met la semoule à part, les légumes à part, les pois chiches à part, mais ça c'est dans les restaurants. Mais quand c'est familial dans une maison et tout ça, c'est vraiment convivial, donc on le sert de cette manière. Et puis on a des grandes cuillères, on se sert chacun dans son assiette et puis on mange. Il y en a qui mangent directement dans le plat. C'est question de goût et d'habitude. Et la petite sauce là que j'avais mis de côté, je vais ajouter un petit peu de sauce par-dessus et je vais la mettre par-dessus les légumes. Ça donne un goût vraiment en plus. وبالنسبه لديك الصلصه اللي خليت زدت فيها شويه ديال الصلصه من الكوكوط. هذيك الصلصه اللي هزيتها فاش هزيت الفلفله هزيت معاها شويه ديال لاصوص حمراء زدت فيها شويه ديال لاصوص باش تزيد تطلق شويه وحطيتها من الفوق هكا فوق الخضروات. هذيك اللي كتعطيها بنه على بنه كتعطيها واحد المذاق يعني ما تخيلوش كيفاش داير. فوالا وكنسربيوه بهذه الطريقه هذه وبالصحه والراحه. فوالا سيتي لو كوسكوس او بواسون. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفات هادو نتاع اليوم يعجبوكم ان شاء الله وتجربوهم ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة. باي باي.